Saya buka Al-Quran dulu. Ayat berapa hari itu? Kita berhenti. Baik, ayat 75 surah Al-Baqarah. Baik, kita mulakan ya. Surah Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una. Dalam menterjemah ni tengok pangkalnya afa. Afa ya. Bila afa, kita ambil pekat huruf fa dulu, sebab fa tu penyambung. Jadi kena terjemahkan fa baru a. Kemudian tatma'una itu fi'il mudhari'. Jadi terjemahkan fa tu maka atau apakah. Maka apakah kamu mengharap? Maka apakah kamu mengharap? Bahawa yu'minu, mereka beriman. Lakum, kepada kamu. Waqad, dan sesungguhnya. Kana, adalah ia. Fariqun, segolongan. Minhum, daripada mereka. Yasma'una, mereka mendengar. Kalam Allah, akan kalam Allah. Suma, kemudian. Yuharrifunahu, mereka memutar-mutarkan akannya. Mereka memutar-mutarkan akannya. Akannya. Min, daripada. Ba'di ni makna sesudah, tapi kena campur dengan mas, itu jadi ba'di ma sekalikan. Jadi apa makna ba'di ma? Sesudah sahaja. Kalau ba'di saja makna sesudah. Kalau berjumpa dengan mas sekalikan, ba'di ma, sesudah sahaja. Aqaluhu, telah mengerti mereka akannya. Wahum, walhal mereka. Ya'lamun, mereka mengetahui. Baik, ulang balik ya terjemahan tu. Maka apakah
Baik. Afatat ma'una di sini, tatma'una ini adalah fi'il mudhari. Fi'il madinya apa tu? Buang ta, buang waw nun, itu tambahan. Ambil ta lagi, mim, ain. Itu asal. Toma'a tu. Toma'a ni dari berasal daripada perkataan tamak. Tamak. Apa maksud tamak? Kalau orang tamak, dia dah ada, nak lagi kan? Itu maknanya dia mengharap. Nak mengharap je. Itu asal bahasa tamak. Ya, kita ambil bahasa tamak tu, bahasa Arab tu. Kita sebut tamak tu, itu bahasa Arab. Ya, kalau kita buang bahasa tu, dah tak tamak lagi dah. Habis dah tak ada bahasa tu lagi. Ya, dah tak tamak lagi lah. Jadi tak ada tamak lah. Itu bahasa tamak. Sebab itu di sini maknanya kamu mengharap. Ya, orang tamak nak tu. Ya, itu. Ya. Jadi ini mudhari dia, yatma'u. Yatma'u ni bahasa dia punya mudhari'nya. Ya tu tukar jadi ta. Jadilah tatma'u. Ya. Agak-agaklah kalau yang kita dah belajar nak jadikan fi'il amar daripada tatma'u ni, macam mana jadikan fi'il amar? Sudah tentu kita buang huruf mudhari'nya di pangkal ta. Kemudian ta tu tanda apa? Mati. Bila tanda mati mesti letak alif. Jadi bunyinya itma'. Dah jadi fi'il amar itma'. Kalau fi'il nahi letak lam alif saja. La tatma'. Ikut mudhari'nya la tatma'. Jadi fi'il nahi. Ya. Itma' la tatma'. Ya. Tamak. Ya, tapi di sini jangan engkau tamak. Ya. Jadi makna tamak di sini apa? Mengharap, ya. Yu'minuna ini adalah fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Fi'il madinya apa ni? Amanah. Panjang ya, amanah. Berarti dia 4 huruf. Sebab fi'il mudhari kalau dimulakan dengan baris depan, artinya dia rubai. Rubai 4 huruf. Jadi fi'il madinya kena bunyikan panjang. Amanah. Mudhari'nya apa? Yu'minu. Ya, yu'minu. Amarnya amin. Amin. Nahinya la tu'min. La tu'min. Dan kita jumpa di sini perkataan yasma'una. Apa makna yasma'una? Mereka mendengar. Ya, fi'il madinya sin, mim, ain. Bunyinya kita agak ya sama. Selalu kita solat sami Allah. Kenapa sami'ah? Tak ada sama'ah. Itulah fi'il madinya sami'ah. Bukan sama'ah ya. Sami'ah. Mudhari'nya apa? Yasma'u. Sami'ah, yasma'u. Fi'il amarnya macam mana ni? Buang ya, tinggal sin. Sin tanda mati. Bila tanda mati kena letak apa? Alif. Jadi bunyinya apa? Isma'. Nahinya la tasma'. Apa makna la tasma'? Jangan engkau dengar. Ya. Kalau la tasma'. Ya. Jadi perubahan-perubahan ini namanya sorof. Ya, sorof. Ya. Sebab itu sorof tu namanya ilmu perpalingan. Ilmu perpalingan, memalingkan madi ke mudhari, ke amar, ke nahi, ya. Itu guna dia memudahkan kita meletak makna sebenar. Ya. Baik, yuharrifunahu. Bukan buang hu ya. Hu tu domir. Jadi yuharrifuna mudhari'nya. Ya. Mereka memutar-mutarkan, ya. Baik,
Apa madi dia? Buang ya, buang waw nun. Ha rofa, bunyinya harrofa. Ini rubai, 4 huruf. Harrofa yuharrifu. Macam mana nak buat fi'il amar? Buang ya. Buang ya. Hidup tak ha tu? Mati ke hidup ha dia? Hidup. Hidup dengan mati tak nampak ni. Hidup. Bila hidup tak payah letak alif. Jadi harif. Ingat ya, kalau besok hurufnya hidup, tak payah letak alif ya, terus bunyikan harif. Itulah fi'il amarnya. Fi'il nahinya ikut mudhari' dia. La tuharrif, la tuharrif. Ya tu kan jadi ta, la tuharrif. Baik, depan dia aqalu. Aqalu maknanya telah mengerti mereka. Mereka tu waw tu. Ya, asalnya kalau ia telah mengerti ia. Buanglah waw tu, aqalah. Aqalah, ya. Ain, qaf, lam, aqalah. Mudhari'nya rasa dah jumpa. Ya kilu apa? Aqala ya kilu. Daripada perkataan akal. Akal. Ya kilu. Ya. Ya'lamuna, akhir tu ya'lamuna fi'il mudhari'. Apa madi dia? Ain, lam, mim. Bunyinya siapa yang biasa jumpa? Alama ke alima? Alima ya, bukan alama. Tapi mula-mula tak apa, bantai je lah alama ya. Madi. Tapi kalau mula-mula bantai alama, tapi kalau nanti nak memperbetulkan, carilah kamus ya. Carilah, tengoklah kat kamus nanti. Tapi mula-mula bolehlah tahu alama ya. Nanti tengok dalam kamus apa maknanya. Ya, jadi nanti dibetulkanlah alima ya. Baik, kalau alima mudhari'nya ya'lamu. Ini mudhari'nya ya'lamu. Apa amarnya? I'lam. I'lam. Ulang. Alima, ya'lamu, i'lam. Nahi, la ta'lam. Okey lah tu. Madi, mudhari', amar, nahi. Ya, 4 tu pun dah okey lah tu. Ya. Alima, ya'lamu, lagi i'lam, la ta'lam. Cuba susun makna dengan baik. Alima madi, telah mengetahui ia. Mudhari' ia mengetahui. Amar amar, ketahuilah oleh engkau. Nahi, jangan engkau ketahui. Ya. Agak-agak masdarnya apa? Masdar dia pengetahuan. Ilman ya, ilman atau pengetahuan ya. Alima, ya'lamu, i'lam, la ta'lam. Di situ dah kita dapat susunkan ya. Madi, mudhari', amar, nahi ya. Saya ulang ya. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Maka apakah kamu mengharap supaya mereka beriman kepada kamu? Dan sesungguhnya adalah ia segolongan daripada mereka mendengar akan kalam Allah. Maknanya orang beriman masa tu nak mengharapkan orang Yahudi ya. Orang Yahudi supaya beriman. Ya. Nak minta supaya orang yang Yahudi beriman macam mana kamu beriman. Kata Allah Ta'ala ya, mereka, ulama-ulama mereka mendengar kalam Allah. Mana kalam Allah situ kitab Taurat.
Ya, ulama-ulama Yahudi mereka baca kitab Taurat, dia tahu ya kalam Allah, kalimah Allah, perkataan Allah, tapi summa yuharrifunahu, kemudian mereka apa? Putar-putarkan akannya daripada ya ayat yang betul mengenai tentang ya kisah Nabi atau wujudnya Nabi Muhammad, maka mereka sudah putarkan sebab mereka tidak mau menerima Muhammad itu sebagai Rasul ataupun Nabi. Ya, terutama dia memandang kepada keturunan bukan keturunan Yahudi. Itu salah satu fokus dia, tidak senang kepada Nabi SAW. Maka diputarkanlah kalimah ya tentang wujudnya atau benarnya Nabi Muhammad. Mimba dima'aqaluhu, daripada sesudah saja telah mengerti mereka akannya. Sesudah mereka amati, kalau mereka terima Muhammad, nanti ulama-ulama Yahudi tak dapat cari makan. Ya, sebab itu ditutup ya pintu untuk beriman dengan Nabi SAW. Wahum ya'lamun, walhal mereka mengetahui kesalahan itu, perbuatan mereka. Ya, dia tahu, tapi mereka buat juga. Ini Allah dedakkan sikap mereka ya. Baik, sama lagi, wa iza, dan apabila. Ayat 76 ya, surah Baqarah. Wa iza, dan apabila. Surah Baqarah ayat 76. Wa iza, dan apabila laku telah bertemu mereka alladzina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, qalu, telah berkata mereka, amanna, telah beriman kami. Wa iza, dan apabila khala, telah terpencil ia, ba'duhum, sebahagian mereka, ila ba'din, kepada sebahagian, qalu, telah berkata mereka, atuhaddisunahum, apakah kamu ceritakan kepada mereka? Apakah kamu ceritakan kepada mereka? Bima, dengan apa yang fataha, telah membuka ia, Allahu, oleh Allah, alaikum, atas kamu, liyuhajjukum, supaya mereka membantah akan kamu. Bihi, dengannya. Inda, di sisi Rabbikum, Tuhan kamu. Afala, macam ni, kalau jumpa perkataan macam ni, ambil apa? Ambil fa ya.
Dia terkadang bertukar jadi waw, awala. Bila awala, ambil waw dulu. Jadi fa dengan waw ni adalah huruf penyambung. Oleh itu, bila kita jumpa perkataan macam ni, ambil fa dulu terjemahan dia. Afala, ambil fa, maka tu apakah, la tidak. Maka apakah tidak. Tapi dalam bahasa Arab, dia tak boleh tulis fa'ala. Dalam bahasa Arab, tulisan dia tak boleh ditulis fa'ala. Tak boleh. Dia kena afa'ala. Jadi tu kena letak dulu. Itu dalam tulisan dia. Tapi dalam terjemahan, kita kena ambil fa dulu sebab fa tu penyambung. Jadi maknanya, maka apakah tidak ta'kilun, kamu mengerti. Ini mudhari' ta'kilun. Dia punya madinya apa tadi? Belum tutup lagi. Tengok ayat tadi, aqaluhu tadi kan? Aqala. Aqala mudhari'nya yaqilu. Yaqilu. Kemudian tukar jadi ta'kilu. Okey, ulang dulu. Dan apabila beriman telah berkata mereka telah beriman kami, dan apabila telah tercuci sebahagian mereka kepada sebahagian, telah berkata mereka, apakah kamu ceritakan kepada mereka dengan apa yang telah membuka ia oleh Allah atas kamu, supaya mereka membantah akan kamu dengannya di sisi Tuhan kamu, maka apakah tidak kamu mengerti? Okey, di sini juga kita jumpa perkataan-perkataan yang perlu kita ulang-ulangkan sedikit. Kita tengok di sini perkataan tuhaddisuna. Cuba cari tuhaddisuna. Apa maknanya? Kamu ceritakan. Itu fi'il mudhari'. Kalau kita nak jadikan fi'il amar daripada tuhaddisuna, ni tuhaddisuna, kita nak jadikan fi'il amar, buang huruf mudhari', iaitu ta. Kemudian hak depan itu, mati ke hidup? Bila hidup kita bunyikan, tak payah letak alif lagi. Jadi bunyinya hadis. Hadis. Itu fi'il amar tu. Macam senang hadis. Ini bab rubai. Ada sabdu tu rubai lah tu. Ada sabdu tengah tu. Kalau nahinya apa? Ikut yang ada ni, la tuhaddis. La tuhaddis. Madinya apa ya? Haddasa. Haddasa. Mudhari'nya yuhaddisu. Amarnya haddis. Nahi la tuhaddis. Cuba dalam makna pula saya nak dengar. Kalau haddasa, telah menceritakan ia. Yuhaddisu, hadis, ceritakanlah oleh engkau. La tuhaddis, jangan engkau ceritakan. Kalau 4 huruf, senang nak buat isim fa'il. Macam mana senangnya? Letak mim saja pangkalnya, jadilah isim fa'il. Muhaddisun. Apa? Muhaddisun, mana yang menceritakan. Isim maf'ulnya muhaddi tukar jadi muhaddah.
Muhaddisun, muhaddasun. Apa? Muhaddasun mana yang diceritakan. Macam tu. Ya. Ulang balik. Haddasa, yuhaddisu, haddis, la tuhaddis, muhaddisun, muhaddasun. Bi ni'mati rabbika fahaddis. Haddis. Fi'il apa tu? Fi'il amar tadi lah tu. Amar. Ya. Maka dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddis, maka ceritakanlah oleh engkau. Nikmat Tuhan engkau, ceritakanlah. Suruh ceritakan. Ya. Aku punya kereta ada 20, rumah ada 40. Ya, macam tu ke? Nak ceritakan. Ya. Ya. Nak ceritakan nikmat Tuhan engkau. Ya. Dengan nikmat Tuhan engkau, maka ceritakanlah. Macam tu ke? Ya. Bukan macam tu. Ya. Maksudnya suruh ceritakan ni, kalau kita mampu, tunjukkanlah kemampuan. Ya. Tu maksudnya. Kalau mampu nak berumah besar, buatlah rumah besar. Mampu berkereta bagus, pakailah kereta bagus. Ya. Itu maksud apa? Hadis. Ya. Kita mampu ke rumah besar, duduk saja kat Stenggan. Ya. Kita mampu berkereta baik, pakai kereta buruk, ya. Hari-hari minta orang tolak kat tengah jalan tu. Ya. Padahal mampu dia. Ya. Ini, ya. Ini menyurukkan nikmat namanya. Ya, takut orang nanti minta sedekah kat dia. Itu maknanya menyurukkan nikmat. Itu tafsirannya, ya. Hadis. Jadi kita dah jumpa hadis. Itu fi'il amar dia itulah. Ya. Kemudian kita jumpa fataha. Jumpa tak fataha? Mudhari'nya yaftahu. Fataha yaftahu. Siapa pandai buat amarnya? Iftah. Nahi dia la taftah. Ya. Kalau pandai 14 yang kita belajar macam minggu-minggu lepas ni, bagus. Fataha yaftahu, fatahan. Ya. Iftah la taftah, fatihun, maftuhun, maftahun, maftahun, miftahun, aftahu, fatahun, futiha, yuftahu. Oi, bagus tu. Ya. 14. Ya. Kurangnya madi, mudhari, amar, nahi. Okey tu. Ya. Tak sedar pula kita belajar nahi. Rupanya kat TV selalu nahi. Ya, baru nak belajar fi'il nahi. Ya. Baik, kita sambung lagi depan dia ta'kilun. Jumpa tak ta'kilun tadi? Ta'kilun itu fi'il mudhari. Madinya apa tadi? Aqala ya'kilu. Amarnya apa? Amar suruh. Ikil. Kita jangan buang baris asal ya, qaf bawah ki tu. Tu bunyi kil. Ikil. Nahi la ta'kil. La ta'kil. Ya. Tak apa, sikit hari nanti ya, ambil satu contoh macam ni, buat 14. Buat 14 macam mana? Ya. Macam mana cara contoh dalam sorof, ya, pelajaran sorof. Yang tak mana dia jadi 4 huruf tu? Dia jadi ada sabdu. Kalau ada sabdu, macam haddaju, hadisu tu, hadisu tadi, ya. Itu 4 huruf. Yang ikil Ikil tu, itu 3 huruf daripada aqala. tapi amal tu Ikil. alif, Ada alif lah. Ada alif. Itu dia kata fi'il amar ni, kalau dia tak ada, tak hidup hurufnya, kita kena tambah apa?
Alif. Itu panduan dia. Wa iza laqul ladzina amanu, dan apabila telah bertemu mereka allazina amanu, akan orang-orang yang telah beriman mereka, qalu amanna, telah berkata mereka telah beriman kami. Orang-orang Yahudi ni, yang munafik ni, bila dia jumpa dengan orang beriman, dia tunjuklah dia percaya, dia beriman, dia berpura-pura. Wa iza hala ba'dhum ila ba'din, dan apabila telah terpencil ia sebahagian mereka kepada sebahagian. Terpencil ni makna dah jauh daripada kalangan orang beriman, ya, dia berjumpa dengan, ya, ulama-ulama Yahudi, ya. Qalu, telah berkata mereka, ulama-ulama Yahudi ni, atuhaddisunahum, adakah kamu menceritakan kepada mereka bima fatallahu alaikum, dengan apa yang telah membuka ia oleh Allah atas kamu. Kamu ceritakan ke kebenaran Rasul yang ada dalam kitab kita? Contohnya macam tu, ya. Jangan ceritakan. Liyuhajjukum bi'inda rabbikum, ya. Liyuhajju ni mana supaya di sini boleh dengan maksud nanti, ya. Nanti mereka membantah akan kamu dengannya di sisi Tuhan kamu. Kalau kamu ceritakan kepada mereka kebenaran, ya, Muhammad itu, nanti mereka ada modal untuk menghujah kamu. Afala ta'qilun, maka apakah tidak kamu mengerti? Jadi mereka sembunyikan kebenaran itu, supaya jangan sampai orang-orang Arab ni tahu bahawa Muhammad itu adalah agama yang, Rasul yang benar dalam kitab mereka. Macam itulah cara mereka nak menyembunyikan. Tetapi Allah Ta'ala mendedahkan perilaku mereka, ya. Baik, sama lagi, awalah, dan adakah tidak. Kita jumpa awalah, terjemah apa dulu? Waw tu dulu. Dan adakah tidak. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Annallaha, bahawasanya Allah, ya'lamu, ia mengetahui, ma, apa yang, yusirruna, mereka rahsiakan, wama, dan apa yang, yu'linun, mereka terangkan. Ulang terjemahan. Dan adakah tidak. Ya. Kita jumpa perkataan ya'lamuna. Fi'il apa tu? Mudhari. Madinya apa? Alimah. Ini nak membaca alimah. Jangan baca alamah. Alimah, ya. Alimah mudhari'nya apa? Ya'lamu. Amarnya apa? Mana pula lim pula? Kan lam atas tu. Ya, i'lam apa? I'lam. Nahi dia? La ta'lam, ya. Alima, ya'lamu, lagi i'lam, la ta'lam. Apa makna alima? Telah mengetahui ia, ya'lamu, ia mengetahui, i'lam, ketahuilah oleh engkau, la ta'lam, jangan engkau ketahui, ya. Ya'lamu ma yusiru, ya'lamuna tadi jamak. Kalau mufrad dia ya'lamu macam ni, ya'lamu depan dia. Wa ma yusiruna wa ma yu'linun. Kita ambil yu'linun dulu. Yu'linun, mereka mengetahui, ya. Mereka mengetahui, mereka terangkan, mereka terangkan, ya. Baik, fi'il apa ni? Mudhari. Agak-agak madi dia macam mana? Ain, lam, nun. Adakah dia 3 huruf atau 4 huruf?
Ha? Perhatikan betul-betul. Fi'il mudhari'nya baris apa? Awalnya depan. Bila baris depan mesti daripada 4 huruf. Nak pastikan dia 4 huruf, fi'il mudhari'nya baris depan. Itu tanda untuk nak kenal dia 4 huruf. Jadi sekarang 3 hurufnya ain, lam, nun, tambah 1 alif pangkal. Alif, ain, lam, nun. Bunyikan atas. A'lana. Apa? A'lana. Mudhari'nya yu'linu. Ini mudhari'nya. A'lana yu'linu. Amarnya mana satu? Ya. Semua dengar tu. Ya. Ini yang confuse ni. Ke 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 ya. Ya. Apa dia? Kalau 4 huruf, ya, 4 huruf, fi'il amarnya hendaklah dimulakan baris atas. Sebab kalau dah baris bawah nanti dia jadi 3 huruf. Untuk 4 huruf saja di baris atas. Jadi bunyi alif ain bunyikan atas. Yang depannya samalah. Apa bunyinya? Lin, lin. Lin. Jangan bunyikan lin. Kalau lin dia jadi 3 huruf. Lin. Untuk 4 huruf atau rubai bunyikan atas fi'il amarnya. Lin. Ulang balik. A'lana yu'linu a'lin la tu'lin. Mudhari' diambil nahi ikut mudhari' baris depan tu tu'lin. Ya, ulang balik. Bunyikan a'lana a'lin la tu'lin. La tu'lin. Ya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan adakah tidak mereka mengetahui bahawasanya Allah ia mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka terangkan. Mana perbuatan mereka di luar pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tidak ketahui. Allah ketahui, Allah dedahkan perbuatan mereka, memutarbelitkan ayat-ayat Allah tadi. Ya, Allah tahu apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka terangkan. Ya. Jadi yu'linu, a'lana yu'linun dia pakai perkataan i'lan. Kita sebut i'lan tu bahasa Arab. I'lan, i'lan maknanya apa? Kita kena terangkan. Itu i'lan. Yang kita sebut i'lan tu bahasa Arab tu. Di'elankanlah. Advertising. Sambung lagi, wa minhum. Cakap Arab tak pandai, cakap Inggeris okey semua. Mau faham ya. Okey. Wa minhum ada man. Wa minhum bukan man. Wa minhum ummiyun. Ada ummiyun di situ. Wa minhum kita kena terjemahkan dan di antara mereka. Dan di antara mereka ummiyuna ada orang-orang yang ummi. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi. Dalam braket butuh huruf ya. La ya'lamuna, tidak mereka mengetahui al-kitabah, akan kitab, illa melainkan amaniyah, angan-angan, wa'in dan tiada. Ini panduan. In asal makna jika, tapi bila ada illa diselangi oleh illa depan dia tu, jadi makna tiada. Nampak tak? Wa inhum illa, nampak? Ya.
In jumpa ila, dia jadi makna tiada. Asal makna apa? Jika. Macam tu. Dia ada panduan-panduan macam tu, ya. Dan tiada hum mereka illa melainkan yazunnun, mereka sangka-sangka. Yazunnun daripada perkataan zonna. Zonna, sangka. Yazunnu, ia sangka. Yazunnun, mereka sangka-sangka. Baik, ulang balik, ya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang bumi tidak akan kita dan tangan-tangan dan tiada ya. Kenapa diterjemahkan min tu di antara? Sebab nak menunjukkan kalau depan itu menunjukkan ramai. Ya, ramai, ummiyun tu ramai. Jadi, ya, tak semuanya macam tu. Jadi itu di antara, ya. Baik. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi. Ummi ni asal perkataannya ummi, ibu. Kalau banyak jadi ummiyun, ya. Macam contoh Nabi bersabda, inna ummatun ummiyatun. Aku adalah, ya, umat yang ummi. Maknanya la naktubu wala nahsub. Kami tidak tahu menulis dan tidak tahu menghitung. Nabi. Ibu dengan tidak tahu. Asal makna ialah ibu. Kenapa? Ya, dimaksudkan dengan orang yang tak tahu baca dan tak tahu menulis. Mengikut pengertian asal, ya, anak yang tak pergi sekolah atau tidak mau belajar dikatakan sebagai anak ibu. Ya, anak ni, ya, anak kesayangan ibu, tak payahlah pergi sekolah, duduk je kat ketiak ibu. Ya, duduk je bawah ketiak ibu. Ya. Jadi anak ni tak belajar. Namalah anak apa? Anak ibu. Itu yang maksudnya buta huruf. Jadi kalau anak yang tak pandai dianggap sebagai anak ummi dalam bahasa Arab. Ya. Ya, anak ummi. Nabi digelar sebagai apa? Ummi. Nabiil ummi. Nabi yang ummi. Ya, makna Nabi buta huruf. Nabi buta huruf satu mukjizat bagi Nabi. Kalau dia pandai, dia belajar, orang akan tuduh Nabi reka sendiri, Nabi belajar, Nabi buat sendiri rangkapan Quran ini. Tapi Nabi yang tak tahu menulis, tak tahu mengira, tapi dia boleh, dia melafazkan kata-kata Al-Quran yang tersusun indah. Sampai ahli-ahli syair yang pandai tentang rangkap-rangkap, ya, bat-bat Quran apa ni mengenai tentang syair, mereka pun terduduk, tak ada idea bila Nabi SAW melafazkan ayat-ayat Quran ni cukup indah, ya. Nabi seorang yang ummi tapi dia pandai. Kalau kita dah ummi, ya, Nabi tak belajar, dia pandai. Yang kita ni kalau tak belajar, bukan pandai, pandai. Ya? Tak ada pandai jadi pandai. Ya? Belajar pun tak pandai-pandai, apa lagi tak belajar, kan? Ya? Itu dikatakan sini, ya. Itu dikatakan ummi, ya. Jadi ummi asal makna apa? Bahasa dia ibu. Anak ibu, ya. Dulu zaman dululah, zaman ibu-ibu kita, kalau dia ada anak perempuan cantik-cantik ni tak payah belajar, duduk kat rumah. Betul, anak dia tak tahu, tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi kerana cantik, itu saja, ya. Tak belajar. Itu boleh dikatakan sebagai anak apa? Anak ummi. Anak emak. Macam tu, ya. Rupanya istilah ummi ni bahasa Arab macam tu istilahnya, ya. Itu dikatakan di sini, di antara mereka ahli kitab ni, ya, banyak yang tak tahu membaca, buta huruf ramai.
Itu. La ya'lamunal kitab, tidak mereka mengetahui akan kitab. Dia tak tahu kitab Taurat. Yang tahu kitab Taurat ialah ulama-ulama mereka saja. Orang awamnya banyak tak tahu. Illa amania, melainkan angan-angan, prasangka. Wa inhum illa yazunun, dan tiada mereka melainkan mereka sangka-sangka. Kadang kita baca ni, ya, orang Yahudi, ya, orang Yahudi, tapi kadang kita tak sedar masyarakat kita pun banyak umi juga. Umi tentang kitab lah, ya, maknanya tak tahu tentang apa? Kitab. Jadi sebab itu umat Islam jangan samakan seperti umat Yahudi. Umat Yahudi ni dia ulama saja yang perlu tahu kitab Taurat. Orang awam tak perlu tahu. Jadi kalau ditipu di ulamanya pun orang awam mengikut saja, ya. Sebab itu umat Islam tak, umat Islam seluruh, kalau boleh seluruh kena faham Al-Quran. Jadi kalau ulamanya, ya, menyeleweng, maka orang awamnya boleh menegur. Itu, ya. Terkadang orang yang tak faham Quran, dia lagi faham daripada kita. Apa cakap dia? Saya cakap ni semua dalam Quran. Ya, dia lagi pandai daripada kita yang belajar ni, ya, yang tak belajar ni lagi pandai, ya. Dia tahu semua, ya. Ini rusaknya, ya. Baik. Nanti kita sambung lagi, kalau ada masa nanti kita sambung lagi. Kita buka sorof dulu, pelajaran sorof. Latihan hari itu dah siap belum? Ya. Bilangan berapa hari itu? Latihan 16. 16, ya. Kita buat ghasala lagi. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Mudhari'nya apa? Yaghsilu. Lagi. Ghuslan. Ighsil. La taghsil. Ghasilun. Maghsulun. Lagi. Maghsalun. Maghsalun. Sama, ya. Mighsalun. Lagi. Aghsalu. Ghassalun. Lagi. Ghusila. Yughsalu. Madi, mudhari, madi, mudhari, apa masdar? Masdar, amar, nahi, fa'il, maf'ul. Maf'ul, ya. Lagi
Makan. Kita ringkaskan macam itulah, makan je lah ya. Dalam buku wazannya Zaman. Ha? wazannya baris bawah Majlisun. Magsilun ya. maksi Magsilun. Kemudian zaman lagi apa? Alat. Lagi tafdil. Tafdil. Lagi mubalaghah. Madi, majhul, mudhari, majhul. Ini 14 pecahan dia. Ya. Ghasala yaghsilu ghuslan igsil la taghzil ghasilun maghsulun maghsilun maghsilun migsalun aghsalu ghasalun ghusila yughsalu. Kita rangkapkan madi, mudhari, masdar ya. 3, amar, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman sekali dengan alat. Tafdil, mubalaghah. Kita buat rangkapan macam tu. Kalau sebut madi lagi, mudhari, masdar. Madi, mudhari, masdar. Satu rangkap ya. Kemudian kalau amar dengan nahi, rangkapan dia kita letak amar, nahi. Kalau isim fa'il dengan isim maf'ul, rangkapan dia dari kawan-kawan lah ya. Kalau makan, zaman, alat sekalikan. Makan, zaman, alat ya. Kemudian tafdil, mubalaghah, samakan ya. Awak satu rangkap. Kemudian madi majhul, mudhari majhul ya. Macam mana, betul tak yang dah buat tu? Banyak betul tu kot ya. Saya nak dengar makna dulu. Makna ghasala, yaghsilu, ia cuci. Ghuslan, igsil, la taghsil, ghasilun, maghsulun, maghsilun, maghsilun, migsalun, aghsalu, ghassalun, ghusila, yughsalu, ia dicuci. Kalau boleh buat 14 ni bagus ni ya. Ya. Satu-satu kita pecahkan jadi 14 ya. Kurang-kurang kita tahu juga, lebih cuci, terlampau cuci, langsung tak bercuci ya. Baik, cuba yang kotofa pula. Kotofa dengan makna petik ya, petik. Kotofa mudhari'nya apa? Kotofa. Masdarnya kotfan. Apa? Kotfan. Cuba kotofa. Lagi yaktifu, kotfan, iktif, la taktif, kotifun, maktufun, maktifun, maktifun, miktofun, aktofu, kottofun. Ada alif ya, kottofun ada sabdu. Lagi kutifa, yuktofu, yuktofu. Ini ya, makna petik ya. Baik.
Ghafara pula. Siapa yang dah buat? Semakkan. Ghafara. Ghafara yaghfiru, masdarnya ghufranan atau dan maghfiratan. Ada dua masdar. Masdar di bawah tu, ada dibuat bawah tu, ya. Masdar jangan buat sendiri. Nanti jadi kasih masdar ni, ya. Bukan masdar lagi, ya. Tengok masdar. Masdar dah dibagi tu. Ghufranan dan apa? Maghfiratan. Ya. Okey, fi'il amar dia ighfir nahi, la taghfir isim fa'il, ghafirun isim maf'ul, maghfurun makan, zaman, alat, tafdil, mubalaghah, madi majhul, mudhari majhul, yughfaru. Ya. Kalau tafdil tu kita dapat kenal ada sabdu. Ghaffarun. Contohnya ghaffarun. Maknanya yang banyak atau yang maha atau yang banyak memberi ampun, ya. Okey, 16 kita masuk 17 pula. Sama juga buat 14, ya. 14 bilangan yang ke-17. Tengok katabah dulu. Contoh katabah. Katabah selalu kita jumpa dalam Quran, ya, macam mana dia punya pecahan 14 dia. Baca dulu. Katabah yaktubu kitaban, uktub la taktub katibun maktubun maktabun miktabun aktabu katabun kutiba yuktabu. Bukan yaktubu, ya. Bukan yaktabu, yuktabu. Tengok isim alat, ya. Makan maktabun, isi makan maktabun. Tempat menulis, apa maknanya? Meja. Meja tu disebut maktabun, maktab. Tu mana meja tulis, ya. Maktab, ya. Alat tulis miktabun. Tak kira apa benda, kita tak tahu pen ke apa tak tahu, ya. Sebagai alat tulis sebut miktabun, isim alatnya. Itu mana alat tulis, ya. Okey. Cuba masalan, contoh masalan. Kharaja, masdar dia khurujan. Tengok balik bilangan 17, ya. Nyalai ke 17. Buat sama-sama dulu sebelum ditulis kat rumah, ya. Sebut sama-sama. Kharaja mudhari'nya yahruju, masdar ikut yang dibagi. Khurujan lagi, ukhruj, la tahruj, kharijun, mahrujun, mahrajun, mahrajun, mihrajun, ahraju, kharrajun, khurija, yukhraju. Ini perlu latihan, ya. Mana kat rumah kena buat, ya. Kalau tak buat dia lagi pandai. Macam cerita tadi. Kalau tak buat lagi pandai dia, ya. Baik. Isim, tengok isim makan. Apa bunyi kharaja tadi, isim makan? Kharaja tadi mahraj.
Kan selalu kita sebut mahraj. Apa makna mahraj? Tempat keluar. Itu sebut mahraj. Selalu huruf tempat keluar. Itu mahraj tu. Ya, yang kita sebut mahraj. Itu tempat keluar. Mahrajun. Ya. Mahraj juga. Sama. Ya. Baik. Tak apa. Ini pelajaran tengah panas. Ulangkan balik kedudukan tasrif usul ya, itu penting. Madi, mudhari, masdar, amar, nahi. Amar, nahi macam tu. Lagi fa'il, maf'ul, makan, zaman, alat, tabdil, mubalaghah, madi majhul, mudhari majhul. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Itu tasrif usul tu. Ya, 14. Okey. Latihan 2, syakara. Syakara, syukron. Selalu kita sebut syukron. Maknanya terima kasih. Syakara. Mudhari'nya apa? Syakara, yashkuru. Masdarnya apa? Syukron. Amarnya ushkur. Nahi la tashkur. Isim fa'il syakirun. Isim maf'ul maskurun. Makan maskarun. Maskarun miskarun. Alat ya, alat miskarun. Tabdil askaru, mubalaghah syakarun. Madi majhul sukira, mudhari majhul yuskaru. Yuskaru. Yang ketiga, tolabah. Tolabah masdarnya tolaban. Tolaban ya. Okey. Tolaba mudhari'nya tolaba yatlubu. Ikut baris yang ada tu, yatlubu. Masdar tolaban. Amar utlub. Nahi la tatlub. Isim fa'il talibun. Isim maf'ul matlubun. Apa makna talibun? Ikut makna bawah. Kan dia bagi makna bawah tu. Yang menuntut. Yang menuntut. Matlubun, yang dituntut. Yang dituntut. Ya. Isi makan. Isi makan matlabun. Matlabun, mitlabun, atlabu, tollabun. Madi majhul tuliba, mudhari majhul yutlabu. 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 Ya. Jadi kerja rumah untuk sorof ya. Kharaja lagi, syakara, tolaba. Mesti selesaikan ya, tetap satu pecahkan jadi apa? 14. Ya, sambil tu kena ingat agak-agak makna dia lah ya. Itu untuk sorof. Ya, kita balik kepada Quran semula. Quran semula. Ya, ada masa sikit, ada balik kepada Quran semula.
Sambung ayat 79 ya. Ha? 79. Buka Al-Quran semula. Macam mana? Ya zunnu. Zonna. Ya. Zo dengan nun saja, zonna. Zonna ya zunnu. Okey ya, catatkan makna ayat 79. Pawailun, maka kecelakaanlah. Lillazina, bagi orang-orang yang yaktubuna, mereka menulis. Al-kitaba, akan kitab. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Suma, kemudian yakulun, mereka berkata, haza, ini, min, daripada, indillah, sisi Allah. Liyashtaru, supaya mereka jual. Bihi, dengannya, samanan, harga, qalila, yang sedikit. Fawailun, maka kecelakaanlah, lahum, bagi mereka, mimma, daripada apa yang, katabat, setelah menulis ia, aidihim, oleh tangan-tangan mereka, wawailun, dan kecelakaanlah, lahum, bagi mereka, mimma, daripada apa yang, yaksibun, mereka usahakan. Ulang. Maka kecelakaanlah Itu kita jumpa di sini yaktubuna. Yaktubuna daripada katabah. Mudhari'nya yaktubu. Masdarnya kitaban. Kitab. Kitab tu masdar lah. Yang kita sebut kitab, tu masdar. Ya. Asal makna kadang buku, sebab buku tu namanya kitab. Ya. Dan makna asal kitab tu sendiri maknanya tulisan. Macam kita baca, sebut kita Quran. Apa makna Quran? Bacaan. Macam itulah.
ya. Sebuah kitab Quran. Jadi Quran tu bacaan, macam kitab, sebutan kitab, ya. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mereka menulis akan kitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata haza min indillah. Mereka berkata ini daripada sisi Allah. Liyastaru bihi samanan qalila, supaya mereka jual dengannya harga yang sedikit. Maknanya di sini mereka menulis kitab Taurat tadi bukan tujuan nak salin yang asal kepada asal dengan tulisan yang asal, tapi mereka selewengkan, mereka putarkan ayat tadi. Maka mereka pun tulis, kemudian dia kata ini daripada sisi Allah. Allah mengatakan macam ni, padahal mereka sudah putarkan kalimah Allah itu. Dia mengikut zaman. Dia mengikut zaman. Bukan ikut zaman ni, dia menolak kerasulan Nabi. Ya, kerasulan Nabi Muhammad ni. Ya. Sebab itu Al-Quran ini nak diterjemah apa saja bahasa Arab, dia tidak boleh ditinggalkan. Ya, mesti ada Arab dia. Ya. Sebab terjemahan itu hanya satu, ya, pendekatan saja kepada bahasa Arab, ya. Sebab itu Arab ini tidak boleh ditinggal. Mereka jual dengan harga yang sedikit, maknanya mereka pentingkan dunia daripada akhirat. Sebab yang dikatakan harga sedikit ni maknanya dunia, ya. Mereka pentingkan dunia daripada apa? Akhirat, sanggup menyembunyikan kebenaran yang ada. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaanlah bagi mereka daripada apa yang telah menulis ia oleh tangan-tangan mereka. Allah ulang kembali, celakalah tangan-tangan yang menulis kitab, ya, yang memutar belitkan kitab Allah ini. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Apa saja hasil yang mereka peroleh itu hukumnya adalah haram dan akan membawa kepada kecelakaan. Salah satu nama neraka namanya neraka Wail. Wail itu salah satu nama apa? Neraka. Yang paling celaka masuk dalam neraka ni, ya, itu Wail, ya. Baik, ya, kita tandakan dulu sampai ayat 79. InsyaAllah kita akan akan datang ayat 80, ya. Kita sambung ayat 80. Jadi surah ni cuba dibuat latihan ni, sebab dia perlukan, ya, latihan. Dia tak boleh simpan macam tu, ya. Dia punya keuntungan bagusnya belajar surah ni, kalau kita dapat, kita memudahkan kita memiliki banyak makna. Itu penting, untung dia tu, ya. Kita dapat memiliki banyak makna. Tak perlu nak gunakan, nak menghafal makna banyak-banyak. Salah cuci saja kita dah boleh pecahkan 14. Macam tu, ya. Itu untungnya belajar surah ni, ya. Okey, baca doa sama-sama supaya berkat kita punya kuliah, ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, sesungguhnya yang di langit dan di bumi ini milik-Mu. Apa yang berlaku adalah ketentuan-Mu. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Berilah kekuatan dan ketabahan kepada semua ahli keluarga penumpang-penumpang MH370 yang sedang dalam kesedihan dan kedukecitaan. Berikanlah sebarang tanda untuk pesawat itu ditemui dan mudahkanlah untuk menemuinya. Hanya kepadamu lah kami berserah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Walhamdulillah.